Nanti kaisa tabun newspaper ang kuri social media ro viral untung je forest department ni fasinti notice rejakan. Ang busu jorti kubuitai bahayam. Forest Department फाइसिंते kaisa notice le phaika kaisa ani bo moi notice phaika abo je jagao Montang tourist place lokorok thangjaknai khemeni abo saboni jaga tamoni bage aro uchet khayangnai aboni jukti soho phainai 14 tarigo saphaidi haihni kaisa notice ro horkha ke ani ko khai Montang Valley je bumung Montang Valley ang no bumung pharo abo 2021 जों तिप्रामथा एडिसु फेमिनि यागुलो आबोनि सिगांनो आरो रगो गोबां जों थाङो गोबां बिसि सिगांनो 15-20 बोसोर सिगां आजागा थाङो कायसा खुब नायथावथाव जागा Montang ni orthongkha bolongni masamayong tongma jaga molsom kokbai moi hatai hingga hatai kuchu Montang nei aro nunasoro kono jagani bumung kroi dotto molsompara nobojoypara baigon sing proja bahadur tuikol hai nei cho nitanando para hani sitongo Montang nei kre angse Montang Valley ni pharo okay bahika tan bagi angar khlai tan bagi aro thangka aro ang kaisa nirbachito জনপ্রতিনিধি অংমানি পরে আরনি লোকরক সালাইকা ফরেস্ট রক আস্তে আস্তে বরক আগে হুক সামানি জায়গা আগে নক থাই আগে কামি কতর মা তংমানি নিত্যানন্দ পারা নেই নিত্যানন্দ রিয়াংনি পারা আবন বাকি আবার নিত্যানন্দ পারা জাগো আ পারাও আগে তংমানি আ জাগারক বরক পাট্টা মানজাক অলরেডি borok no iobo no norong ni jaga ni borok no aro 10ta patta yaphar jaka ani yago tongo apatta ko obo oro tongo 8ta patta tongo tai kaisa tongo mobile lo whatsapp borok patta agi nano borok rumani oro chakrati riang jomoiti riang josurong riang obaike gobangman ini patta tongo Ingke tabuk kok hengke arata mone bagai abo je patta ganang ro borok sawo chini oro bolongo chini thangnani mungsa lama kreikha huk sawoi chung pusoglia ai kreikha chono thangnani kaisa lama khlai rineng jehetu ADC ni mantri engkhaba eke ang borok na afro kok rima tongo ang norok no oro kaisa no sambobona tongo hathai sakao tourist place khaika hengke or tourist boi naithathok nu thognani bagi phaika hangke norok oro dugan ri manai hotel ri manai o tourist place develop khake norok abo bai norok develop kha aro job employment nang ang norok no ADC ni hoite chini sarkar ni hoite chung kaisa proposal rinai a jago kaisa tourist kotor khe snam ka hangke norok jotono aro tongnai rok jotono hai hinai chung already abonoti chini ADC hapangbo salaijak bubagra ba pok salaijak a jagao chini fan rok phaike hange rang rok phaike hange kaisa kotor tourist place jengara khailene lukurok no aro kaisa variety khailne to phano borok so chunu thangnani lama kaisa tam khlaiman forest rok bahaina aro turuk bagan khaiphairik forest ni jaga nei ageni borok huksaman jaga kami rok no borok tabo thaiplo rok thaipong rok Ingke wakre rok kai si borok aro bagan khlai tongo tabok tei lukorok a jagao huk chanani bagi tei jaga sik turuk khosori tongkha huk chanani jaga sikrikya obhaigen tuikol ni parani kabangma chini riang do phabru do phani ta khuk song tabo huk chanani jaga krikya borok ana salga sar chono phore chono chini patta manmani jaga no norok kisa demarcation kharigra di ঠিক কাকড়াছড়া হাজারানি পারানি বরক বাহিনা পাতালে মানবাইখা বরক ডিমার্কেশন তাবো পাতা মানবাইখা ত্রিপুরা সড়ক গোबां মানো কিন্তু প্রপার ল্যান্ড ডিমার্কেশন খাইরিতা গিয়া হখাই অরবু তাবো মন্টাং নুনা সরানি বাহিনা মন্টাং বেলি হিনি আং বুমু ফারমানি লুকরংনো ডেভেলপ খাইরি মানে আনি পার ব্যক্তিগত আবো
ani personal hamnani bage abo lukurok ni bage aro ni je patta holder rok borok kaisa committee khai borok jotono khailai ekloge borok ni thangnani lama ungtun aro ni chimia nona sora kakra sora holodia bisi jotone ak amcheni lukurok thangnani kaisa lama ungtun tourist place engke aba hini khlaimi ব্যক্তিগত niya abo borok no ang subakha borok no a jaga naikol nai borok no aro nokhang obaike khlaimi jetu ang arani khoroksa janaprotinidhi borok ano boot khlai boot rui kaplai khaika borok sanma bai a jaga ang borok no chubakha taba proshno hingake ul land allotment joto ti prasar ni yago patta tongo land allotment khai rijagya demarcation khai rijagya hake naide o patta ni jodi jingo land जेबरक खतियान दाग नम्बर इमान अबनो नाइटोगै थांगाके नेटो कुनु जागाव से निनि मेपो अपलोड छिकरि बरनि कुनु डिटेल छिकरि एके बरनि जागा बरो फरेस्ट राइट एक्ट हंगाके पाट्टारि मानि जे रुल्स हंगाके जे जागा निनि चुसुनि चिमि निनि बुफानि चिमि निनि नि नुहुक सामा जागा कामी कसम जागा आ जागा रगो निजिनि जागा न दुलै आबनो न पाट्टा ना दे आरनि निनि खतिया नम्बर दाग नम्बर आरो नि खिक्लाई दि अवश्य फरेस्ट एक्ट राइट नि आन्दार अवश्य एक माने आबो बाइसे पाट्टारि जागा किन्तु तिनि त्रिपुरा सरकार जे पाट्टारि माने आबो काइसापानो जागाव कलाया खरकसानि तेकेसे गान्ति नगो क्लाइ तो खरकसानि तेकेसे दुलि तमन तेकेसे जाक्लाइ काइसन तेकेसे क्लाइ अबनो तुमुं ताबो डिमार्केशन खाइने हेके तान लाई बुलाइसि थिलेन आबो है अवस्था तंबाइखा प्रपार जे पाट्टामान थानो जे ब्रो डेभलप खाइ बागान खेती खाइ थांनानै आबो हाइ ताबो खानो सरकार खाइरियान बागिनो बारबानो गोबांमा चिनिति प्रासा लिडार अबनो सानमाने प्रपार डिमार्केशन खाइ बरनो लैंड एलोकेशन खाइरिनानै राज्य सरकार खाया फले ताबो बरो साइतों चिनि जागा आरो मोन्टांग तामनि बागै रिसोर्ट खाइ आरे मोन्टांग ताबो रिसोर्ट खाइ रिसोर्ट टूरिस्ट प्लेस खाइमानि आ पाट्टा गनां चिनियावबा हासेनि पाट्टा गनां रगनो आं चुबाय रिखा बरकनि ओंखा आबो बायताबो लुकुरक गोबांमा फाइका आरो ताबो निनि आवान बाङै फालैनांगौ आरो ताबो मसदें फालैनांगौ आरो लुकुरक ताबो पार्किंग गारि तनो दुगान हाजरानि दुगान चाखा निनि चाकमागानि दुगान तसे फालै मांखा अबायके लुकुरक इंयाफानो ताबो 100 जन थाङै दंखा ताई आरो ताबो निनि बय एंट्री फी खैमा बाय आकुमा आरो नि बर रक न ताबो आरो न डेभलपमेंट खायै आरो कसाजांनाय जा सिरि वाति फेके बय बखर बमनाय जा गारि न रक खलाई मानै तंखा ए काजे अबो जोंनो नायदि चिनि तिप्रासा एडिसि आमचाय बिसिङिसे अबो फरेस्ट लैंड नै जे जागाव मोन्टां हाइ जागाव जे जाव नुनासर बरक थांगिया गारि थांगिया आ जागाव अबायके जों खलाइरि माने यागोल ताबो टाउन चाइ थांका दिल्ली नो हमनि नो लुकरं नायथाजागै बांलादेश आसाम कलकाता ताई विभिन्न राज्यनि बरक ताबो फायै आरो नायथकजागै थांफाय टूरिस्ट प्लेस न प्रशंसा खलाइ थाङो अब बेलाय नायथक काइसा जागा नै डेभलप होङै तंखा डेभलप होङै तंग लुकरक फाइ तंखा अब थिनाङो ताइबो सम्भावना तंगो चिनि एमपि बु सालांखा इभेन ताबुक नि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बायबो आं कक साका ब बाहायनो प्रशंसा खायका आबनो ताइ डेभलपमेन्ट खैनानि कक साका गोबांमा डीएम फाइ थांखा डीएम फाइ आरो टॉयलेट साचि काइसा आरो सेंसन खायरिका डीएम ब्लॉक नि हयतेके टॉयलेट बहायनो खायजाकनाय इभेन फरेस्ट रबो फाइका बार आं बाय फाइमालाय फेका आं थांफरो आं आरो आनि एलाका जेहेतु आनि कन्स्टिट्युएन्सि आनि बरक रबाय मालायनि बागै कन्स्टिट्युएन्सि ओ आरो आं थाङो आरो वाइसा उइसु दङ बरकनि दुख दुर्दशा आरो मालायो जेहेतु आं आरो नि जनप्रतिनिधि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रक आरो फायै आनो तामो साफाय बरक सावसार अ जागाव काइसा बानथे रिनाय बानथे रिखाके निनि कुनु आपत्ति दितों आनि कुनु आपत्ति करि जनसेवा खायनिके जनगण तिरिनानि बानथेनानि लुकुरक तिमाननाय बानथेरि फेके आं बरनो थैंक यू रिखा उसिगांगो बर खाइ फैसार अ जागा जों काइसा बीट ऑफिस खायनाय बीट ऑफिस निले आनिले अ जागा मालिया पाट्टा होल्डर रक कक सालायदि पाट्टा होल्डर जुदि बर अ जागाव बीट ऑफिस खायनायनि सयखांके बरक थानि नरक जागा नादि अब हाइके बरक बे कक पाइलै जाक
abon chimi ya borok sausar obon to chung taibu nung asu development khaikya borok no chubawai chungbu taibu development khaino ang saka thik ase oro to taibu hatai tongma tong orni JFMC committee tong borok no chung committee kha temon chini o committee tong hai amai committee rokno borok bai obo khaimanu kharabia proposal obo haike se borok bai kokbel kintu borok tabo khai ungklok tui মানে বুসুক কপলার বাই সুইরু তা বরক তাবকে অংক্লকটি কিনকে খরকসা জনপ্রতিনিধি ইএম বসে জায়গা এনক্রোচমেন্ট খাইও জবরদখল ইয়া না আং কোনো এসডিএম নিথানিও কমলকো লইনা আ জায়গা পাট্টারি দিহিনি তাবো পর্যন্ত সানিয়াকো না আ জায়গাও আং ল্যান্ড এলটমেন্ট খাই দিহিনি কেবল নিথানি আরো যে পাট্টা টংনাই রংনি বাকি সে ডিএম নিথানি সাসে আংচি তিসিজাক যে অবরণ দাক্তি ডেমার্কেশন খাইরি দি বরনি আ জায়গা ন ফনা নিহিনি নরক নাই রিসি দিহিনি আবো চিমি সে ওইয়া তাবো ফরেস্ট রকনি চিনি এডিসি আমচাইনে চিনি হাসি ল্যান্ড এলটমেন্ট কমিটি চিনি এপ্রুভেল ছাড়া কিন্তু ফরেস্ট জায়গা ফানো কে বুকুনো কিছু আর তাঙিমিয়া অথচ খরচা আং আর জনপ্রতিনিধি আনো সে বাহাইকে নেলে अब तो डिफेमेशन मानहानि कैसा अंक खाइतं खबरक माने आना कैसा हेय प्रतिपन्न खाइने कैसा चेष्टा खाइतं माने इच्छाकृतভাবে खरकजा जनप्रतिनिधि प्रामथनि जनप्रतिनिधि न बरन कलंकित खाइने अब एक प्रचेष्टा आं तंखा किन्तु जनगणनि स्वार्थे जनगण उन्नयनं तंखा जनगण इनकामं तंखा लुकुरक नायथकजाखा लुकुरक थाङै दङ लुकुरक आबो ताइबिस कतर काहाम खाइदिनि हाजार लुकुरक थाङै साइतं आ जागो निनि फरेस्ट तामो निनि सरकार तामो फरेस्ट फानंथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फानं abno convert khai janagon nithani chung abo yapari mari nai norok develop khaidi norok unnoti ongdi norok job opportunity mandi haini belekha khanang mani kok tai kaisa kokon kha obai keno ani এলাকানো ডেভেলপ খাইনে বাগৈ जों आरो एडिशन হইতে হাজরা পারাগান্দারো সাবজোনাল অফিস বুতলাংখা मुंगिया कामी साबजुनाल दुईटा बाग खाइए तुइमोदु साबजुनाल ने कताल खाइमानि आ जागाव तुइमोदु साबजुनाल बागै जे जागा नायमानि जों आ जागानो हायने हाय फरेस्ट रक्षण केबिङै 1 कोटी 5 लाखनि काइसा साबजुनाल तांनानि आबो पर्यन्त से बरक ताबो चुना माना खाइ सामं बन्द खाइ दङ आरो मसामायं लिरना फो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आरे मसामायं बरताबो मसा तंसि बरता मायं तंसि बलङो आ हाजाराव स्कुल दङ नक दङ गोबांमा जत थाङिनाय दे आयां पारा गोबांमा तुइकल पाराबो तिनि फरेस्ट निनी नवजय पाराबो फरेस्ट दत्त पाराबो लैंड डिमार्केशन खाइरि मायानि बागै जतनि नक थाइसि ताबो फरेस्ट सिकलाय दङ जतखन ना नों ओ पाटानो लैंड डिमार्केशन खाइरि एसा बरक आ जागाव राइट बरनि ओ दा खतिया नम्बर कलाया हाइखे जोंनो चिनि डेभलपमेन्ट न एडिसि बिसिगो डेभलपमेन्ट ओंना नायखांके कासनानि काइसा नाहारमं एडिसिओ काहामके अंथुन टुरिस्ट प्लेस काहामंथुन एडिसिनि लुकुरक चिनि तिफ्रा सारक सामं मानथुन बरक काहाम बुइबे काहामनजाथुन बुइ आबो मकल केरो आबो ने बागिनो ताइसा मकल केरमानि ताखुकते बुखुक संनारक जतनो बुजिनानि नांनाय अमरक एक्चुअली चिनि अब कासनिको जों आबो ने बागै ताबो काइसा कतर जों काइसा मुभमेन्ट थांनाय चिनि तेलेमुरा तीनटा विधानसभा केन्द्र जों एसडीएम नि थानी चनो अबाहिके लैंड अलॉटमेंट खाइरियानि पाट्टा डिमार्केशन खाइरियानि ताई चिनिओ साबजुनाल तांमानि न फरेस्ट डिपार्टमेंट जन बादा खाइ जन दाइबार खाया खाइरि तनमानि चिन डेभलपमेंट सामुंना मथागै तनमानि अबरंन जों खादमुं फनगै दाकि नि जों ताबो मास तब गण डेपुटेशन दिनै एसडीएम नि थानी फले ओवरऑल जे कमल कलय ईएम खरक एडिशन ईएम लैंड एनक्रोचमेंट खायो आरो आगेनि चिमिन बरत आगेनि चिमि टूरिस्ट थांया जे जों डेभलप खायका आरो लुकरक फायदि जों हाइ खाइले नै सामुं जखन चेंखा आफरोनि चिमिसे आरो मोंतां बेली नै बुमु बुफायो मोंतां बेली तिनि आसुक डेभलपमेंट अंगो लुकरक ताबो आरो थांनानि काइसा जाति
manma bai hama ngoi tongkha tabok tebo development khaina nango abo chung dakini chini edition hoite botung kotor project kaisa khaina nai tong aro tourist spot khaina ni bage edition bakhakte abo chini edition ha se chini tipra sarong ni se chini borok do phani se chini o hani basarong ni se abo ni bagino obo hai kogrok potrika phan seitun tv phan phaitun abo baseless abo rok kunuya abo lukurok ni se ania lukurok ni se jonogon ni se abo chung joto ni se abo edisi hafang ni bagai chung ulo khairine abo ni bagini chung terep himlai tongo terus chung abo development khai tong takute ukung joto milui hambai